Hi everyone, welcome back to my channel. Okay, hari ini adalah makeup tutorial untuk Hari Raya. Sebelum I start makeup, I make sure I cuci muka dengan Fresca Milk Cleanser supaya kulit I bersih dan lembut. Untuk make sure kulit I lembap satu hari, I pakai Nihon Skin Brightening Moisturizer. Beraya satu hari, so I nak make sure makeup I tahan satu hari. I pakai primer daripada Lauramercier. Khaibahacosmetics DD cushion ni ada dua. Satu coat light, I correct I punya skin dulu. Lepas itu I ambil coat extra light untuk foundation. Untuk concealer, I pakai Tartecosmetics in the coat Light Sand. Untuk foundation, concealer, you all kena blend betul-betul untuk dapatkan finishing yang flawless. Untuk blusher pula, I pakai blusher daripada Caryacosmetics in the coat Flamingo. Untuk set semua, I pakai loose powder daripada Arganiahq Erindiola. Untuk eyeshadow pula, I pakai Caryacosmetics Palette in the coat Truffle Daring. Fake lashes pula, I pakai daripada Borongbulumata. Untuk lip gloss pula, I pakai daripada Bobbibrown in the coat Free Spirit. Inilah hasil makeup untuk raya yang fresh, senang untuk you all nak recreate nanti. So, thank you for watching. Don't forget to like and share this video and also subscribe to my channel. Thank you. Bye.